Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berikan panjang umur, dan pada kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Mawa'idul Usfuriyah ya, dengan logat pesantren dan logat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awalu utawi hadis kang awal an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, saking Abdullah bin Umar mugi ngeridani sapa Allah taala anhuma sing karone Abdullah lan Umar. Qala ngucap ya Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngucap sapa Rasulullah sallam, ngucap ing lafad ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu, utai wong kang olas kabeh, wong kang kerunya kabeh iku ngerunyani ing rahimun sapa pangeran. Irhamu welasa sira kabeh atau kerunya sira kabeh mangfil ardi ing wong kang tetep ing dalam bumi, yarhamkum mangfis sama mangka welas ing sira kabeh sapa wong kang tetep ing dalam langit. Al khabara bitamami, ngawaca sira ing hadis bitamamihi kelawan sempurnane hadis. Wa fi muwafaqati hadal hadisi hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu, lan ikutab ing dalam muwafaqah ikilah hadis, kecocokan ikilah hadis utawi hikayat atau cerita saking Umar radhiyallahu anhu. Kana iku ana iya Umar yamsi fisakakil madinati, iku lumaku iya Umar fisakakil madinati ing dalam tengah-tengah kota ke Madinah atau kota. Faro'a sobian kahabian mangka ningali ya Umar sobian ing bocah cilik. Fi yadihi uspurun, ikutep ing dalam tangane si bocah cilik ku uspun utawi manuk penying atau manuk peking. Manuk peking. Wa kana yal'abu bihi, lan anak iya si bocah iku memangan iya si bocah bi kelawan manuk peking ko. Farahima Umar radzalikal uspura, mangka kerunya atau welas sapa Umar ing mungkon manuk peking. Fastarohu minasobi, mangka tuku atau nuku iya Umar ing manuk pekingku minasobi saking bocah. Fa'ataqahu, mangka merdekakan iya Umar ing manuk atau ngebebasakan atau nguculakan iya Umar ing manuk. Falamatu fi Umar radhiyallahu taala anhu, mangka semangsane wafat atau meninggal sapa Umar radhiyallahu an, ra'ahul jumhuru fil manami, mangka ningali ing Sayyidina Umar sapa ulama jumhur, ulama akeh fil manami ing dalam turu. Fasa'aluhu an halihi, mangka tetakon ya ulama jumhur ing Umar an halihi saking tingkahe Sayyidina Umar. Faqalu, mangka ngucap iya ulama jumhur, ma fa'alallahu bika, ing apa agawe sapa Allah biya kelawan andika Umar. Qala ngucap iya Sayyidina Umar, ghafarali wa tajawaza anni, ngempura Allah li kedua isun, wa tajawaza anni, lan ngeliwati atau ngempura tegese ngempura iya Allah ani saking isun. Qalu ngucap iya ulama jumhur, bisa bi aisyaiin, bijudika au bi adlika au bijuhdika, kelawan endi sewiji-wiji, bijudika kelawan loman andika, au bi adlika atawa kelawan adil andika Umar, au bi judi atawa kelawan judi andika Umar. Qala, mangka jawab iya Umar, lama wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turabi wa taraktumuni wahidan, fadakhala alaihi malakani muhibani tar akli warta'addat mafasili min haibatihima. Waktune ngedokon sira kabeh ing isun fil qabri ing dalam kuburan, wasatartumuni lan nutupi sira kabeh atau nguruk sira kabeh ni ing isun biturabi kelawan lebu atau lemah, wataroktumuni lan ninggal sira kabeh ing isun wahidan hale dewekan, fadakhala alayya mangka manjing ing atase isun malakani sapa malaikat loro muhibani kang wedi den wedeni karone, tora akluhu mangka mabur atau hilang akli apa akal isun, warta'adat mafasili lan gumeter apa sakegegelitan isun, min haibatihima saking hebate atau dahsyate malaikat loro. Wa akhadhani wa ajlasani lan ngalap
ia malaikat loro ing isun wa ajlasani lan ngadodokaken ia malaikat loro ing isun wa aroda ayas alani lan ngarepaken ia malaikat loro al ayas alani ing arep yentah tetakon ia malaikat loro ning ing isun. Fasami itu mangka ngurung isun nidaan ing pengundang minal hatib saking hatib. Hatib iku suara tanpa rupa. Utruka abdi ninggala sira malaikat loro abdi ing kaula isun wala tukhawwifahu lan aja ngwedeni sira malaikat loro hu ing kaula isun. Fa inni rahimtuhu mangka setune isun iku welas isun ngerunyan isun ing si kaula wa tajawaztu anhu lan ngawalewati isun atau ngampura isun anhu saking si abad. Elateli anahu karena setune si abad si kaulaku rahima uspuron iku kerunya gawe kerunya iya si abad uspuron ing manuk peking fid dunya ing dalam dunya tuning dunya urip ning dunya farahim tu fil ukma mangka kerunya isun atau welas isun hu ing si abad ing dalam akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini yang kita baca adalah kitab Uspuri. Kitab Uspuri hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Abdullah bin Umar berkata, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya ar-rahimuna orang yang punya belas kasihan baik di dunia atau di dunia selama hidup di dunia. Yarhamhumur rahman maka dia akan mendapat belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu irhamu belaslah kasihan kita kepada semua orang mangfil ardi apa-apa yang ada di dalam bumi, di muka bumi. Jadi kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW diharuskan untuk saling mengasihi baik semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kalau kita mengasihi makhluk yang ada di muka bumi, janji Allah yarhamkumur rahman fis sama, maka akan kau diberi belas kasihan orang-orang yang semua yang ada di dalam langit, di atas langit. Kalau kita belas kasihan kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka Allah akan memberikan belas kasihan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, belas kasihan kepada kita. Itu menurut janji Allah yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi muwafaqati hadal hadis hikayatun. Nah, hadis ini cocok atau identik cocok sekali dengan hadis dengan hikayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, hikayat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena yamsi fi sakil madinati, suatu saat Sayyidina Umar sedang berjalan-jalan di kota Madinah, di tengah-tengah kampung, di tengah kota Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar fara'a sabiyan kana fi yadihi usfurun. Setelah Sayyidina Umar ini berjalan-jalan di kampung, di tengah-tengah kampung atau tengah kota, Sayyidina Umar melihat anak kecil kana fi yadihi usfurun, anak kecil yang sedang membawa burung peking, burung pipit, ya. Tuh. Kemudian wakana yal'abu bihi, anak kecil itu di samping dia membawa burung, dia mempermainkan burung tersebut, memainkan burung tersebut. Kemudian farahima Umar dalikat usfur, Sayyidina Umar merasa belas kasihan melihat burung yang dimainkan oleh anak kecil. Nah, Umar kasihan sehingga fastarahu minas sabihi, maka Sayyidina Umar membelinya. Sayyidina Umar membeli burung tersebut dari anak kecil. Burung yang dimainkan anak kecil tersebut dibeli oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah dibeli, fa'ataqahu, maka Sayyidina Umar melepaskan burung tersebut, membebaskan burung tersebut agar tidak dipermainkan oleh anak kecil, agar burung tersebut dalam kebebasan. Tuh, itu Sayyidina Umar.
Kemudian fara'a Sofia, kemudian falamatu fi Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Kemudian ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat, meninggal dunia. Tuh. Ra'ahul jumhur fil manami, para ulama jumhur melihat Sayyidina Umar di dalam mimpi. Sayyidina Umar datang di dalam mimpi ulama-ulama jumhur ketika itu. Nah, fasa'alu an halihi, kemudian ulama jumhur tersebut menanyakan kepada Sayyidina Umar dalam keadaan Sayyidina Umar. Para ulama jumhur menanyakan kepada Sayyidina Umar keadaan Sayyidina Umar setelah meninggal dunia itu. Nah, faqalu, maka ulama jumhur berkata, ma fa'alallahu bika wahai Sayyidina Umar, apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu wahai Sayyidina Umar. Itu menurut ulama jumhur. Qala, maka Sayyidina Umar menjawab, ghafarali wa tajawaz anni, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa dan menghapus semua dosa-dosaku, kata Sayyidina Umar. Qalu, kemudian ulama jumhur bertanya kembali, bi aisya'in, dengan cara apa wahai Sayyidina Umar Allah sampai mengampuni dosamu dan menghapus segala dosa-dosamu wahai Sayyidina Umar? Bijudika, apakah dengan kedermawananmu Sayyidina Umar? Au bi adlika, atau dengan sifat adilmu wahai Sayyidina Umar? Au bi zuhdika, atau dengan sifat juhudmu wahai Sayyidina Umar? Qala, apa jawaban Sayyidina Umar? Qala, maka Sayyidina Umar berkata atau menjawab, lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian semua menaruhku di dalam kubur, meletakkan aku di dalam kubur, wasatartumuni biturabi, dan kalian menutupiku dengan tanah, watakraktumuni wahidan, dan kalian meninggalkanku dalam keadaan sendiri. Ketika itu fadakhala alayya malakani muhibani, maka masuk datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakut-nakuti. Qara aqli warta'adat mafasili min haibitihima, sehingga dengan kehebatannya malaikat tersebut maka hilanglah akalku, bingunglah pikiranku, dan bergemetarlah semua badanku, kata Sayyidina Umar. Wa akhadani wa ajlasani, dan kemudian dua malaikat tersebut membawaku dan mendudukkan aku di suatu tempat. Wa aroda ayas alani, yang tujuan malaikat tersebut membawaku dan mendudukkan di tempat akan menanyakanku, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan aku di muka bumi ketika waktu hidup di muka bumi. Nah, kemudian ketika malaikat akan menanyakan kepadaku, fasami'tu nida annal hatib, maka saya mendengar suatu seruan minal hatib, mendengar suara yang tanpa suara tanpa rupa. Saya mendengar kepanggilan, mendengarkan suara yang tanpa rupa. Tuh, kata Sayyidina Umar. Suara itu, utruka abdi, tinggalkanlah hai malaikat, tinggalkanlah hambaku. Wala tukhawwifahu, dan janganlah kau menakut-nakuti wahai dua malaikat. Fa inni rahimtuhu, maka sungguhnya aku telah memberikan rahmat kepada Sayyidina Umar. Nah, ketika malaikat akan menanyakan kepada Sayyidina Umar, akan menanyakan tentang apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar di muka bumi, terdengarlah suara tanpa rupa yang berkata, wahai malaikat, tinggalkanlah Sayyidina Umar, karena bahwasanya saya telah memberikan ampunan, saya telah memberikan rahmat kepada Sayyidina Umar lah. Dengan alasan li'annahu rahima usburan fid dunya, karena Sayyidina Umar ketika waktu hidup di muka bumi, di dunia, dia mempunyai belas kasihan kepada satu burung yang dinamakan burung peking atau burung pipit. Dengan sebab Sayyidina Umar belas kasihan kepada burung tersebut, farahimtu fil uqba, maka aku akan memberikan rahmat, akan memberikan belas kasihan kepada Sayyidina di dalam akhirat. Demikianlah saudara-saudara, bahwasanya hadis ini menerangkan
kita dianjurkan untuk belas kasihan terhadap makhluk Allah yang ada di muka bumi. Semua makhluk Allah yang di muka bumi perlu belas kasihan kita. Maka janji Allah, kalau kita saling mengasihi makhluk Allah, baik manusia atau yang lainnya di muka bumi, maka kita akan diberikan rahmat atau akan diberikan belas kasihan Allah. Semua makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan belas kasihan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyayangi, mempunyai belas kasihan terhadap makhluk Allah di muka bumi, sehingga kita semua akan mendapatkan rahmat atau belas kasihan Allah ditunjukkan kepada makhluk Allah yang ada di akhirat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.